January 4, 2025, on this blessed Sabbath day, the Southern Mindanao Mission Tribal Thanksgiving and Fellowship was held here at Lake Cebu Adventist Training Center. A grand spiritual gathering graced by the presence of Southern Asia Pacific Division administrators and directors alongside with the Southeastern Philippine Union Mission administrators. First of all, I'd like to congratulate the leadership of Southern Mindanao Mission for having this one unique fellowship involving our tribes. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga daghan po nila ang nianhig yun ug unya nahimong kabahin ni ini nga sadya kay nga fellowship nga akong na-imagine mga kaigsunan ug akong nahanduraw sama sa gingon ni Ginoong Hesukristo nga alang kaniya wala siya pinalabi. Meaning atong Harvest 2025, ang tanan nato nga mga tribo, ang tanan nato nga mga klase sa tao diri sa ato ang Union ug sa Mindanao, atong himuon nga usa lang ta sa pananaw sa atong Ginoo. Again, I praise the Lord for this fellowship. Ato i-congratulate ang ato mga kaisa dinhi sa Southern Mindanao Mission sa gipahigayon nga tribal fellowship katiguman sa ato nga mga kaisunan nga mga lumad nga nagagikan sa nagalaing mga dapit nga nagkayusa dinhi karon atol nini usa paragtigom ato usa paghimon ang Santos Bautismo nga kini atong gibanabana nga mokabat ngadto sa usa ka libo o kapin ka mga haminkalag nga magatugyan silang kinabuhi ngadto kay Jesus pinagi sa Santos nga Bautismo usa ka pagbalasig alang sa matag usa kanato kinahanglan nga kita malambigit nining kausa ning populaton kay sumala sa gisulti ni ginaway babae ug lalaki magkahiusag mga lukop na mensahe kalibutan Jesus is coming again. You are called to be faithful ang matag usa bidasig nga magpabilin nga matud-anon sila papangalagan sa atong paglawig sa atong pagpanaw amanaa ang kalasigon ug ang pag-apil sa bulaton aron matapos na gayud ang buhat ug mamauli na kita ngadto sa dapit nga giandam sa Ginoo alang sa matag sa kanatong. Once again, congratulations sa atong mga dinhi sa Southern Mindanao Mission. This milestone is a testament of God's boundless love and efforts of the Church reaching the unreached. This is your Kapaglaom Laika Atienza reporting from Hope Channel, Southern Mindanao.